So, rencananya kita bakal adain latihan 5 kali per pekan sampai nanti kompetisi. Nah, kompetisinya itu kan tanggal 12 ya untuk kompetisi yang pertama. Terus nanti ada lagi kompetisi yang kedua itu tanggal 25 untuk preliminary round-nya, terus finalnya tanggal 17 Oktober. Jadi kalau misalnya teman-teman belum rezeki di kompetisi yang tanggal 12, masih ada lagi yang tanggal 25. Nah, untuk pendaftarannya, ya gimana? Yang offline gimana? Yang offline, Mhm. apanya yang gimana? Kan misalkan ada lomba nih, terus ada offline mau ikut tuh gimana ya? Yang gak usah ikut. Enggak lah, nanti mereka bisa diminjemin apa kayak gitu, lapcom atau gadget. Tapi kan kelas 8 ada KMK, jadi pada bawa laptop nanti katanya. KM kapan? AKM Oktober. KMK? AKM pengganti UN. AKM? Iya. Pengganti UN. Oh, untuk kelas 2 ya? Iya, untuk kelas 2. Oh, iya. Tapi kan semester 2. Semester ini, Kak. Oh iya. Iya. Ya udah bagus berarti. Pokoknya kalau misalnya mereka ada gadget sendiri ya bagus, tapi kalau nggak ada bisa kok nanti dipinjemin. Insya Allah. Gitu ya. Ini kok Dimas hitam layarnya? Nyalain kamera. Lagi ganteng ya? Enggak. Oke. Nah, jadi untuk hari ini, jadi pelatihannya tuh rencananya Kak Dava bakal fokus ke pola, gitu ya. Jadi I will give you the keys, kunci-kuncinya, pola-polanya. Nah, untuk latihan soalnya sendiri, mungkin kalian harus lebih banyak latihan sendiri gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar British versus American. Karena ini penting banget karena beda, British dan American itu beda, terutama dalam pronunciation. Nah, tapi nggak semua pronunciation yang beda, cuman beberapa aja. Nah, I'm gonna show you a video. Ini kalian harus tahu key differences-nya di mana aja, atau perbedaan utamanya di mana aja. Ntar. Mungkin sebelumnya ada yang udah tahu mungkin perbedaannya. Mana ya yang waktu itu? Nah ini. British English versus American English pronunciation from espressoenglish.net. Oke. Oh ya nggak apa-apa, Arfan baru mulai kok. Waalaikumsalam. Can you see my screen? Yeah. Oke. Sebelumnya mungkin kalau dari Aga sendiri, apa yang Aga ketahui tentang perbedaan British dan American English? Kalau British tuh lebih dalam suaranya, kalau Amerika lebih jelas gitu. Bisa kasih contoh nggak? Aduh, susah, nggak bisa aksennya. It's Tuesday. Nah, Dimas ya. Mungkin kalau Haikal sendiri pernah tahu perbedaannya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Arfan? Nggak tahu. Kalau British lebih sopan. Iya kayak gitu. Kayaknya British lebih sopan daripada American. Oke, thank you for sharing. Ada benarnya ya yang tadi teman-teman bilang, tapi di sini kita akan belajar secara lebih pasti gitu. Kayak kita akan ngelihat pola-pola huruf atau pola-pola katanya yang membuat British English dan American itu berbeda. Kita mulai ya. Nanti kita tiru. British English versus American English pronunciation from espressoenglish.net. You might be able to recognize a British accent or an American accent, but do you know the details of the pronunciation differences? This lesson will teach you some of the major differences between British and American English.
although there are some variations depending on what region of the country the speaker is from. British and American English have some differences in the stress of Oke, sebelumnya ini tadi dia bilang kalian akan belajar perbedaan American dan British English. Tapi kalau bicara tentang aksen, aksen itu seperti logat ya. Sebenarnya di Amerika sendiri dan di Inggris sendiri itu ada daerah-daerah juga yang beda-beda aksennya. Tapi kita akan fokus ke aksen ataupun logat yang paling umum gitu ya. British and American English have some differences in the stress of certain words. Listen to the pronunciation. First, the British English, and then the American English. Oke, jadi yang pertama perbedaannya itu ada di stres. Stres itu maksudnya adalah penekanan pada kata. Jadi kalau teman-teman lihat di American English, beberapa katanya itu penekanannya ada di depan. Yang dikuningin ini ya. Jadi ketika dia ditekankan, nadanya naik ke atas. Gitu. Kalau yang ini, kalau yang Amerika, maka penekanannya ada di belakang. Gitu ya. Coba kita lihat. Adult. Adult, Ballet. ballet, Brochure. brochure, Garage. garage, Vaccine. vaccine, Advertisement. advertisement, Hospitable. hospitable. Oke, sampai sini. Kalau agak udah mulai nangkep, Udah nangkep dikit. apa yang ditangkap? Pronounce. Oke, kalau Haikal masih gimana? Sudah paham? Udah agak ngerti. Kalau Arfan gimana? Ngerti Kak. Ngerti ya. Ini Dimasnya hilang ya. Jadi kita baca bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya perbedaan yang kelihatan juga kalau di British itu huruf R-nya nggak jelas. Jadi kalau dia bilang, kalau American bilang brochure, British bilangnya brochure, sure gitu. Kayak orang cadel. Tapi kalau misalnya R-nya itu ada di ujung sebuah suku kata gitu loh. Kalian tahu suku kata nggak? Suku kata tuh misalnya aga, haikal, arfan gitu. Nah kalau garage kan garage gitu. Jadi R-nya bukan di ujung, tapi R-nya di awal. Bisa dipahami nggak? Nah kalau misalnya R-nya itu ada di ujung, bro, sure, nah gitu ya. Maka R-nya itu jelas kalau di Amerika atau di rolling gitu ya, di R, sedangkan di British itu R-nya nggak jelas kayak orang cadel. Misalnya Aganinagra, gitu. Aganinagra. Kenapa yang pertama aga? Karena R-nya itu berada di ujung sebuah suku kata. Ga, ni, na, gra. Gitu kan. Sedangkan yang gra, R-nya itu bukan di ujung kan. Tapi ada di tengah. Nah bisa dipahami nggak ini? Bisa ya. Nah kalau nama aga dalam American English, maka R-nya jelas. Arga. Tapi kalau dalam British, aga. Gitu. Aganinagra akan atmadatu. Gitu. Kalau Zadri tetap jelas karena R-nya bukan di ujung. Tapi kalau namanya Zadir, Zadi nanti jadinya. Afan. Muhammad Afan itu kalau British. Kalau American Arfan. Gitu ya. Nah, terus perbedaan berikutnya lagi itu kayak ini ya. Advertisement. Dia advertise. Tapi kalau di American advertisement. Jadi dia ties. Gitu. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Kalian ikutin. Coba di on mic dulu. Atau satu-satu ya. Mulai dari Aga, terus Haikal, terus Arfan.
Kita bacanya satu baris ya. Dari British terus American. Adult. Adult. Aga. Ah, di ini. Adult. Nah, ini naiknya tuh di A. Adult. Adult. Terus Adult. gitu ya. Jadi yang ini adult. Yang ini adult gitu. Jadi penekanannya beda. Coba Haikal. Adult. Adult. Oke. Arfan. Adult. Adult. Oke, good job. Nah, kalau ini huruf T-nya nggak dilafalkan karena dia diserap dari bahasa Prancis ya. Ballet. Ballet. Agak. Ballet. Nah, ini T-nya nggak dilafalkan. Ballet. 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 Pakai Y. Ballet. 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 Haikal. Ballet. Ballet. Oke. Arfan. Oh, iya, Kak. Ballet. 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 Itu. Oh ya, perbedaan berikutnya juga kalau A ini di British itu A. Tapi kalau di American gitu. Jadi ba ini be. Gitu. Oh, ballet. Oh, oke, Kak. Sekali lagi mungkin Arfan. Ballet. Ballet. Nah, ini ballet. Ballet, bukan bell, bukan A ke E tapi benar-benar E ya, Kak. Bukan gitu. Oh, E. Oh, Kak. Ballet. Ballet. Oke, good job. Sekarang agak lagi brochure. Sorry, berarti British ya. Brochure. Brochure. Aga, please unmute yourself. Yes. Brochure. 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 Nah, ini R-nya nggak dilafalkan ya. Brochure. 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 Terus, Brochure. oke, kalau ini brochure, R-nya jelas. Haikal, Brochure. bro, Bro ya, Kak. bro, kayak ada W-nya. Browser. Nah, ini R-nya nggak jelas. Sure gitu. Brochure, Browser. bro. Browser. Shin, brochure. 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 Oke. Arfan, Brochure. ini R-nya Brochure. nggak jelas. Brochure. Brochure. Oke, Brochure. oke, bagus. Sekarang ini garage. Garage. Aga, Garage. garage. Bentar, kok saya lupa. Vaccine. Garage. 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 Ini Garage. 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 Haikal, Garage. 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 Oke. Arfan, Garage. Garage. oke. Arfan paling ini ya, paling fasih. Terima kasih, Kak. Vaccine. Vaccine. Aga. Vaccine. 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 Haikal. Vaccine. Vaccine. Oke.
Arfan? Vaccine. Vaccine. Pakai Vaccine. X. X kayak X ya. Vaccine. Vaccine. Oke. Advertisement. Advertisement. Langsung aja, nggak usah dipanggil. Otomatis urutannya sama. Advertisement. Itu yang American. Kalau yang British, Advertisement. 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 To advertisement. 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 Susah. Advertisement. 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 Arfan. Advertisement. 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 Naiknya di ad-nya doang. Advertisement. 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 Yang ini advertisement. 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 Oke. Terus British itu T-nya jelas ya. Hospitable. Sorry, yang ini hospitable. Hospitable. Sedangkan yang American T-nya itu kayak D. Hospitable. Hospitable. Gitu. Coba dari Arga. Hospitable. Ulang lagi apa videonya? Kecil banget suaranya. Yang British hospitable. Yang American hospitable. 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 Kalau yang ini, yang British nariknya di pet. Hospitable. Hospitable. Yang ini hospital. Hospitable. Oke. Haikal. Hospitable. Hospitable. Coba yang ini hospitable. Hospitable. Oke. Sekali lagi. Hospitable. Oke. Arfan. Hospitable. Nah, Hospitable. itu Amerika yang double American. Hospitable. 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 Kok 4 kali sih jadi bingung yang mana? Ulang. Dari yang British itu. Hospitable. Kalau British, Hospitable. kalau British T-nya T biasa. Kalau American baru T-nya kayak D. Oh, oke. Hospitable. 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 Oke. Gitu ya. Nanti kalian bisa rewatch lagi videonya. Kalau bisa sampai kalian paham nanti ya. Garage. Garage. Basement. Hospitable are also different. Agile. Agile. Fertile. Fertile. Hostile. Hostile. Mobile. Mobile. Versatile. Versatile. Oke, gitu ya. Jadi kalau British itu I'll, kalau American ill. Kak Dava contohin, abis itu kalian ulangin satu-satu urutannya kayak tadi. Agile. Agile. Aga? Agile. Agile. Oke. Haikal? Agile. Agile. Arfan? Agile. Agile. Fertile. 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 Sorry. Fertile. Fertile.
Ayo. Fertile. Fertile. Next. Ini nggak bisa buka mikrofon. Saya Kak. Iya kan habis aga. Fertile. Fertile. Iya. Kalau British R-nya enggak ini ya. Fertile. Oh, Fertile. Fertile. oke. Arvan. Fertile. Fertile. Kebalik R-nya yang ini yang enggak ada. Oh. Fertile. 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 F F F. Fertile. F. Fertile. 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 Oke. Hostile. Hostile. Arga Dinagra kan kamu duluan. Lil otomatis. Oke. Versatile. 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 Kok yang itu sih? Yang ini dulu. Mobile. Yang ini Mana? nggak kelihatan ya? Hostile. 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 Oke. Hostile. Hostile. Oke. Hostile. Hostile. Mobile. Mobile. Oh, otomatis langsung gitu. Mm-mm. Versatile. Versatile. Mobile. Mobile dulu gimana sih? Mobile. 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 Versatile. 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 Okay. The sound of the letter A is also different in some words where the British pronounce it ah and the Americans pronounce it ah. Itu ya. Listen to the difference. Jadi kalau British itu A jelas kebuka. Kalau American tuh kebuka gitu. A, 1, 2, 3. A, unmute dong. Nggak usah di-mute, biarin aja unmute aja sampai selesai. A, Bath. A. E. Oke, kita dengerin ya. Bath. Bath. Nah. Bath. 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 Haikal. Bad. Bad. Ini TH-nya kayak sa. Yang mana Kak? TH ini. Bath. Bath. Bad. Bad. Bath. Bath. Oke. Laugh. 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 Love. Laugh. Nah, kalau Love. GH yang ini dia kayak F ya. Coba Haikal kayak lagi. Love. Laugh. Love. Laugh. 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 Jadi GH ini kadang-kadang bisa jadi F, kadang-kadang bisa jadi W. Jadi kalau dia laugh, dia F. Sama kayak enough. Sama kayak tough, berat ya. Tapi kalau even though, meskipun, itu jadi W, even though. Tulisannya kan though, even though. Tapi dia dibacanya even though. Oke, Arvan?
Love, laugh, Okay. Class. Class. Aga. Class, class, Class. 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 Okay. Terus. Class, class. class, class, Okay. Chance. Chance. Chance, chance. No. Chance, chance. Chance, chance, chance. chance, 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 Bukan chance, chance, bukan J ya, S. Chance. chance, chance. Ya, kalau pakai J nanti dia mengubah, change, beda ya. Oh, Chance sebentar. sama chance beda. Ini kesempatan artinya. Terus Ask. Ask. nungguin nih. Nungguin siapa ya? Ask, ask. Ask, ask. Ask, ask, Okay. After. After. After, after, Nah, kalau British after. after, after. After, after. Afan. Evan. after, after, Okay. Can't. Can't. Me again. Can't. Count. Okay. Can't, can't. can't, Okay. Example. Example. Me again. Example, example. Example, example, example. example. Kan jadi lupa saking lamanya. Example, example. Okay, good job. Oh iya, ini kalian tahu semua nggak artinya ya? Kita coba dari awal lagi. Coba. Apa artinya adult? Dewasa, Adult. Ya, orang dewasa. dewasa. Kalau nggak iya. tahu dicatat ya, orang dewasa. Kalau ballet atau ballet, Balet, menari balet, brochure, brochure. brosur, So garage, garage. Apa artinya? Garasi, Garasi, vaccine, vaccine. Apa artinya? vaksin, Advertisement, advertisement. iklan tuh, iklan. Iklan, hospitable, hospitable. Apa tuh? Hospital, yang hospitable itu apa ya? Itu kayak rumah sakit tapi ada bowl-nya. Berarti di rumah sakit kan? Oh,
Berarti dia adjektif kan, kata sifat. Oh, oke, Kak. Bentar. Oh enggak ya, enggak. Beda, itu hospitalized. Kalau hospitable itu artinya ramah. Catat ya, kalau nggak tahu, hospitable artinya ramah. Gitu. Jadi kayak rumah sakit kan, kalau kita sakit kan pasti diramah tamah, ya kan? Sakit apa, dikasih makanan, dianterin segala macam. Kalau agile, Agile apa? agile itu berarti gesit atau lincah, tangkas. Iya nanti ya dikasih linknya ya. Fertile, Subur. subur. Mantap. Hostile. Galak gitu. Berbahaya. Atau agresif ya. Bermusuhan juga bisa. Mobile. Apa? Seluler. HP. Internet apa lah? Betul. HP. Versatile. Apa itu versatile? Serbaguna. Betul. Serbaguna, banyak kegunaannya. Seperti laptop ya. Bisa untuk nge-game, bisa untuk nonton, bisa untuk belajar. Versatile. Ini tahu semua ya. Chance apa chance? Chance. Kayak sebuah kesempatan. Oh iya itu. Bedanya sama change? Berubah. Change itu berubah. Ganti. Change. Oh, change ya. Change. Bukan. Aku biasanya kadang-kadang change. Oke. Balik. Change. Kalau ini chance. Chance atau chance. Ya, tergantung kalian British atau American. Nah, ini yang paling kentara alias paling jelas, huruf R ya. Jadi R-nya itu kalau British tidak jelas, kalau American jelas. Tidak jelas. The R is pronounced stronger in American English. Listen to the difference. Hard. Ini bareng-bareng aja deh, kalian bertiga. Karena udah nuasar. 1, 2, 3. Hard. Susah. Hard. Word. Kalau ini were, kalau ini were. Word. Oke, gitu ya. Ear. Iya. Oke. Agak unmute dong. Iya. Unmute aja, nggak usah di-mute. Nanti susah. Tek Dengar terus. berisik. Nggak berisik, nggak kedengeran. Pure. More. Pure. 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 More. Chair. Bar. Okay. Words ending in ization are also pronounced differently. Civilization.
civilization, Civilization. Civilization. Yan. Jadi Civilization. kalau yang British itu lie, kalau American lee. Civilization, civilization. Gitu ya. organization, organization, Organization. 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 authorization, authorization, Authorization. Oke, right. Right dong. Authorization. Authorization. Ini kok nggak kompak ya? Kompak dong bertiga. globalization, globalization, Globalization. Globalization. Gitu ya. Jadi yang pertama globalization, yang kedua globalization. Tuh. The verb form of all these words ends in "-ize". In both British and American English, it's pronounced globalize. But British English continues this same pronunciation in the noun form, globalization. And American English changes the sound of the letter I, globalization. Finally, the T sound in the middle of the word can be different in British and American English. In this situation, Americans often pronounce the letter T like a quick D sound. Listen to the difference. Better, better, Better. 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 Kalau yang pertama better, jadi T-nya itu jelas. Ingat ya, Better. kalau British, Better. ingat aja orang British suka minum teh. Ini beneran. Nah, tapi bisa kita jadiin pengingat juga. Oh, tea, they like tea. They also like letter T. Gitu. Jadi mereka T-nya jelas. Sedangkan American itu dia kayak quick D. Gitu ya. Jadi better, better. 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 Oke. water, water, Water. Water. Ayo yang lain mana nih? Ayo dong, agak. Gak usah di mute. Bisa terus. Gak usah di mute. hated, hated, Hated. Hated. Better. Hated. writing, Hated. writing, Writing. Writing. Yang lain? Writing. Reading. Writing, reading. bottom, Bottom, bottom. 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 Better. Better. native, native, Native. 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 artificial, artificial, Art. Artificial. Artificial. notice, notice, Notice. Notice. Oke, itu ya. Itu adalah perbedaan antara American dan British yang paling jelas dan yang paling umum. Ini tahu semua artinya apa? Better apa? Better. Lebih baik water, water, Air, air, air. Air. hated, Dibenci. dibenci writing, Menulis. Nulis bottom, Di di bawah. not native atau native, Negara. penutur asli atau asli gitu ya. Native tuh kayak apa coba? Native itu apa ya? Aku jadi lupa juga. Warga asli atau asal. Jadi kalau native speaker berarti orang yang berasal dari bahasa tersebut. Kayak kita nih native speaker Indonesia. Kalau Sheikh berarti native speaker Arab. Mister native speaker Inggris. Artificial, Buatan. buatan. Notice,
Menotis. Apa ya Notice. menotis? Ya itulah ya. Ya itulah. Catatan juga bisa. Oke, is there any questions? Kalau nggak ada, nanti kita share linknya di grup ya, biar kalian bisa mengulang lagi materinya sendiri, dan jangan lupa untuk tetap membaca, listening juga, atau nonton video-video berbahasa Inggris ya. Dan kalau ada kosakatanya kalian catat biar tahu spellingnya. Karena mau ikut spelling bee kan, jadi harus tahu spellingnya juga, nggak cuma pronunciation-nya. Gitu ya guys, see you tomorrow. Let's close with kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Nah,